Dobro večer, dobar dan. Samo da vidimo. A evo ga, učitao. Ništa, da počnem taman uvodnu scenu igre dok nameštamo ovamo story na Instagramu. Ništa, sačekat ćemo možda i neko uđe među vremenu, pa tamo neto da postavim story. O, kako je Milanče. Da vidimo ovo tvoje remek delo što si napravio. Šta ima bre čoveče, kako si?
Radi se koji udarila vrućina strašno. Jeste, iskreno. Jeste, udarila je stvarno vrućina sad. Pogotovo sam ja bio sad na placu. Polivo sam neko voće. I mogu ti reći da je opasno vruće. Čak, ne znam jesu svi dobili danas, se svi to gradovi dobivaju ili pojedinačno po gradovima dobivali poruke za vrućinu, ali mislim da svi. Da vidim koliko teška ima. Da. Ja, brate mili, ti možeš da veruješ koliko sam se ja namučio, pošto pričao sam ti da baš i ne najbolje, ne znam najbolje engleski, razumem koliko toliko, ali opet sam koristio prevodioc na kameri, ne znam, imaš na telefonu, faktički, skeniraš i ono ti pokaže, znaš, prevod, ne pokaže ti tačan, ali razumeš poentu priče. Ja sam snimao igru, pustim, kako se zove, posle snimane igre, pustim na puta 2 speed i kad ne iđe, kako se zove, razgovor, ja, vrate, milim na kameru, gledam šta su pričali i onda opet pustim, kako se zove, snimanje i ispričam priču šta su pričali. I tako sam prevedenu priču RDR2 snimio, ali sam se, brate mili, razvalio dok sam prešao igru. Nisam smio ni da pomišljam o side misijama, iako sam čuo da su dobre podjednako kao što su dobre, na primjer, u Tsushimi i slično. Rekao sam, brate mili, i znači nema šanse da bi išta ikad u životu slično uradio. Tad sam se napatio kao niko i plus posle toga mora da montiram video, da ga ponovo pregledam, da timestampujem. Brate, ja sam samo 6 sati gubio dnevno po tome. Ja sam rekao, više ne u životu, brate. Mislio sam da je lako, ali nije lako nikako. Ali ne znam da li je, našao sam jedan kanal na YouTube-u, ne znam da li je on krenuo RDR2 da prevodi, pošto sam vidio da je preveo uvodni deo, ono kad dolaze, intro igre. Vidio sam da je preveo. Mogu da ti nađem, pa čisto da stupiš u kontakt ako baš imaš toliku želju da radiš RDR. Jer možda ga već neko radi, pa možete možda nešto, kako se zove, zajedno da uradite. Brate mi, da prevodim više onako, nema šanse. O, ćao Mima, šta ima? To se ja uradio, samo jedan liste taj video. Šta ima bre Mima? Gdje si čoveče? Šta sam zaboravio? Nešto sam jako bitno zaboravio. Znam. Znam. Odmara se. Ti si se vratila? Čoveče. Šta? Moment ljudi. Ušto je vruće, buras. Današke. Jesi išla zbog posla ili si išla turistički? Danas? Prvi put čujem
Zbog toga mi je i bilo čudno. Jeve mu posao. Da. Kako to? Samo da vidim. Ovako. O Bože dragi. Nema, ispalo iz kondicije, ja ne mogu, vrate, mili, dopalim live, ne pamtim, čoveče, čekaj. Treba pola sata dok se na mjestu. Evo ga. Vidim samo dalje na dobar kanal bacilo, odlično. Tako. Ko pita, izvolite. Batam se za kafu i nisam iskuvao. Jesi stigla šta da obiđeš? What the fuck mi je sad sa FPS? Ako bude nešto bugovalo nadalje ću restartom igru. Gdje je Vito? Vito? Na moru. Otišao na more. Samo vidim gdje će mi dari save. Možda je meni dobar FPS nego me jebe OBS ponovo. Vrlo moguće. A, jesi igrala nekada u igru? Dobre čovječe, trebao sam da... Da, igraju užasno, stalno koči. Da, to sam primetio jer sam testirao danas... Sinoć? I danas sam bacao testni stream. Ali... Nvidia zeza, sam program Nvidia zeza, kad pustiš da gledaš FPS, u isto vrijeme dok ti je pušten OBS i igra. Onda izgleda kao da dropa, meni u jednom trenutku pokazao 140, ovo nema veze sa 40, ima više. Ali ako nešto bude ću restartujem igru čas, tako da... Ono, vidjet ću šta je uradio. Ne čini mi se da buguje, samo mi se čini da to pogrešno baca FPS. Jer ja sam i pratio ovamo, gledao sam, niti mi grafičku, niti mi CPU gura do kraja, pa da ono, znam da je zakovalo do kraja pa da buguje, nije ni do jednog ni do drugog. Ne reče mi Mima, jesi igrala ovo? Sam kad mi je udarilo save, ako mi je udarilo ovdje save, restartovat ću za svaki slučaj. Ne čini mi se da buguje. Pre 4 sekunde. Jesi? Da, znači, znaš o čemu se radi. Sad ćemo čas da restartujemo igru. Znam, ja sam prešao igru, nego sad hoću da pokušam da pokupim sve memorije i badge-ove. I naravno pomognemo Milančetu da mu poraste kanal. Nisam ni planirao uopšte ikad igram na streamu, ali sad kad je Milanče preveo kako se zove igru, rekao sam da hoću. Samo da vidim.
Ekskluzivni pun, da. Sad je super. Brat. Da, to sam teo da uključim, jer lako mogu da se propuste te memore i badge-evi. Napravio sam playlistu gdje imam ta 2 videa sačuvana. I sad samo ću da pustim na telefonu, ono pogledam gdje je prvi badge, gdje je prva memorija. U stvari prvu memoriju i znam gdje je. Da, svaka mu čast. I za onaj Plague Tale što sam igrao i pravi za drugi deo. Sad ne znam da li planira za treći deo kad izađe. Mislim da to zavisi od koliko linija koda ovoga prevoda ima. Mislim sam da će deo par dana ispalo 2 nedelje. Buraz, veruj mi ti da neko ne bi ovo preveo za godinu dana savršeno što je za 2 nedelje. Gdje sam ostavio sad ovo? Molim? Evo ga. Znači, pošto poznajem igru, ne moramo samo da pričamo neke bitne detalje, možda nekom znači ko nije igrao. Da vidim gdje su svi badge-evi. Da im prvu memoriju. Dobro, znam za memoriju. I prvi badge. Muzika. To znam gdje je. Da. To želim da vidim. To želim da vidim. Baš ću da obratim pažnju. Baš ću da obratim pažnju na to. Buras. Ne, meni ljudi je fascinantno da igra toliko malo zahteva. A ima toliko bolesno lepih vizuala u igri i oštrih. Još ovo nije Unreal Engine 5, ovo je, ja mislim, nešto u rangu 4, ali to je kad neko izvuče maksimum iz igre. I kad ima stila, brate, ne.
Izvini, je li bilo na nekom zidu sad gore ili će da bude? Sad je gore bilo, nema veze. Ako je uhvatila kamera, vratit ću da pogledam. I ima kako se live da može se vraća, tako da. Dobro si mi rekao da vidim kad budem premotavao, da znam sad od day otprilike. Prema chatu će se orijentišati. Pošto nisam baš najbolje čitao priču, ne znam da li se pominje sad ako u prevodu. Šta je ovo, brate? Su ovo neki hibridni krpelji? Šta je, brate? Ili će da otkrije šta je? Neki, kako zove, evoluirali, brate. Boris. Osvjetljenje, sve bolesno, majken kako izgleda. Aha. Dobro, super. Super. Bacit ću pogled. Bez duška. Ali je... Kako se zvalo na engleskom? Jel bilo... Kako se zove? O, ćao Saška, kako si, šta ima? Kako se zvalo na engleskom ovaj, kako se zove, grad? Jer Ghost Town ili si namjerno stavio tako? Dead City, ali sam malo improvizovao. Prepostavio sam, nisi htio da staviš mrtvi grad ili nešto. Da. Skontao sam sad. Znam da je nešto bilo, ali ne usetim. Kaže Saško, odlično ti. Super, malo preživljavamo ovu vrućinu. I tako. O, kako je Igore krivcu za moj facecam. Svaka čast kako se zove za onaj video na onom kanalu tvom drugom. Evo kako je ispalo, kako se zove, facecam bez green screena. A, Milanče, ovo je dobro. Vidim. Tu si napisao. Svaka čast kad si i kako se zove i u teksturi izmenio. Baš fino, brate. Ovo kao da ne znam napad. Da, gamer iz komšiluka. Sad ćemo kako se zove. Ne znam da li ti možeš da pustiš link. Pa tu je sasvim dobro, kad pojačam previše onda mi se otvaraju dijelovi sobe malo više. A i kad bude pao mrak bit će lepše osvjetljenje, neće biti tako baš. Znaš, pojavljuju mi se dijelovi sobe, ne znam, briše mi se stolica i slično kad je malo jača svetlost. Tako da sam ovako namestio i ovako mi prija za oči. Nije opasno. Share. Copy. Ovako ćemo.
Nemam na ovoj kameri. Na ovoj kameri nemam, jer ovo je baš neka nisko budžetna kamera, nije uopšte neka, kako zove, skupa. Ja sam koliko toliko je ispodešavao, nije moglo bolje, ali da znaš kakva je ona inače loša, ovo je super. I onaj color range sam pojačao do kraja i stavio sam ali ne mogu parametre da diram ništa, ne da mi, jer jednostavno kamera to nema. OBS filteri. Probat ću, ali sve će to da pokvari kvalitet onda. Šta sam htio? Da. Eto, ko može, on je pomogao s ovim videom da namestim bukvalno facecam bez green screena i ja sam oduševljen kako je ispalo na kraju. Nisam se ni nadao da će na ovolikom nivou da bude dobro. Tačnije, podsjetio me, ja sam zaboravio da ponovo pogledam bez green screena da namestim ovako kameru, da li može. Ovdje znam da igra ima bug sa FPS-om kad sam testirao danas. I to je to. To je bio samo trenutak. Evo i na televizoru si namestio. Prevod. Ugasi se. Ali ja mislim da kad mi je ukne... Ne, to samo kako se zove za blinka na koju stranu treba da ide. Evo su ove spodobe. Ovdje ću da ugasim facecam jer ima scena. Ne znam ja što sam ugasio kad meni, kako zove, screenshot ne hvata facecam. Budala. Sad sam se setio. Izgorio sam sve od ove vrućine izgleda. Buraz, kojim se ja putem zalutao, nikada ovoliko duže nisam išao. Dobre.
pratim. Da, to mi pokazuje gdje treba da idem. Dobro. Ja sigurno garantujem da nije bilo Elden Ringa, postoji mogućnost da bi ova igra osvojila Game of the Year za 2022. Tad jeste bio i onaj God of War Ragnarok. Evo Ragnarok, jest Ragnarok. DLC je Valhalla. Bio je Stray i bio je Elden Ring. I bile su još neke igre. Je li bio? A možda bi i Horizon dobio. Ja mislim da je Horizon isto bio. Da. Još me pamćenje služi što se tiče ovoga. Ovo koliko sam prvi put pokušavao da nađem kako da se popnem pre 2 godine. Propišu i krv i mlijeko, što bi rekao. Ima amortizere, mačka. Gore. Šta će biti screenshotova iz ove igre? Nije gore? Jeste. Ne, ovo sa putanjom u igri je prejako. Palo. A, saksija odavde možda. Aha. Tako palac.
Zezaš me i da si na ekranu uradio. To je pomoć. Kako sećamo ovdje beše na tastaturi. Podaci oštećeni, pomozi. Telo za preuzimanje trebali telo. Razratu ključi, nađi telo. Ne. Četvrti. A. Ako me upneš pred kameru za nadzor, onda ti klivne glavom gore dole. Mislim da se sećam toga, sad ću probam. Ja. A jeste, evo klimno. Vidio sam uvićao što. Da, to je inače ovo što će se pojaviti sad, ajde da ne spojlam ako neko nije igrao. Sad ću da objasnim kroz minutu bukvalno šta je. Šta je ta kamera? Ažuriranje, o, bravo. I ovo si ubaci. Ono što je klimalo sad što je pomenuo Milanče kamerom i što je davalo znake i iscrtavalo na billboardu help, malo pre kad smo krenuli, bukvalno je to taj robot koji je kroz sistem davao znake kako da dođemo do njega da bi ga oslobodili, to jest ubacili u neko telo robota i da bi mogao da nas fizički prati. Toliko sam dugo zarobljen u elektronskoj mreži, da. Inače, B12 je neki tim ili možda jedna od kompanija koja je radila na igri i po tome su nazvali B12 robota. Jer ima na početku kad se pali igra B12. Posljedno je u bezduš grada, ali izgleda da umeš da se snađeš. Baterija mi je prazna. Well. Da, Bloodfell, a pojedini liko iz igre također nosi imena nekih developera. I još nečega. Puna igra easter eggova, samo ću to da kažem. Za naučnika će da se oduševite. Ko bude skontao šta je. Mislim, objasnit ću, ali... Mora se ti kako se zove film.
Ovaj raz daje za malče do nošce. To sam se ja pitao, znači, ja sam se pitao, čovječe, ajde, razumem kao ono, igra je i može da nosi svašta u rancu. Zapravo, sad razumem poentu. On onaj fizički ključ pretvara u digitalnu kopiju i ranac onda dođe kao neka vrsta memorije, a može i neke fizičke stvari da ostavi. Aha, da otvorim inventar. Da. Da. Kad god je nešto pokupim neki item, ima fazon da mu pokažem taj item i onda mi kaže šta je. Svega ti si i ovdje uradio da piše šifra. Reci mi, da li si sam radio, kako se zove, dizajnom ili si možda i malo upotrebio ovu naprednu tehnologiju? Ali je stvarno dobar fazon. Jer znam da je ovdje pisalo, ono, bukvalno je pisalo password i... Svaka čast. Šta god da je. Nema veze, čak i da je AI... Svaka čast. Kad si se setio za taj detalj. Znači 3748. ChatGPT mi je maksimalno ovo za logo, za meni sve ostalo crta u Photoshopu. Ovo za logo, za meni. Znači nisi ništa, čovječe, radio... Majke ti. O, brate, nije imalo tu malo posla. Ti kažeš samo prevod. Šta samo prevod, brate mili? Dobro sad. Ne, kako se zove, ni ja ne znam koliko si, izgleda da si malo i više istručniji onda sa Photoshopom, ako tako gleda. Onaj lift tamo mislim da je od važnosti, treba da idemo gore. Motimo osvjetljenje malo. Da. Da, i ovdje znam da uvijek ima drop. Kad sam igrao prošli put još. Evo je prva memorija, ako... se dobro sećam. Spoljašnost. Znači, zapamtite, spominje spoljašnost. Kogod nije igra. Jao, šta sam... Zašto imam ovakva sećanja? Pa sam slučajno skipao. Da, prva memorija. Sad, da se ja pripremim gdje je druga memorija. Druga memorija je... Samo vidim, sačuvao sam. Ajde. U gradu. I Beč, muzičar. Dok sam došao ja odavde. Jeste.
Bezbedna zona. Begam u bezbednu zonu. Jure. Dobar prevoz, Sirotinska 4. Nikuda pojedeš. Koji detalji? Lift nije u funkciji, svako zna da ne moguće otići odavde. Sem s poljana. Njih više nema, ostaje samo mom. A ništa, to sam mu pokazao. Da, druga memorija. Kako bi on ovdje? Čekaj, u najgorim mukama ljudi nisu mogli da međusobno padao. Aha, znači njih je faktički neko zatvorio. Robot. Prepostavlja se na ljude, verovatno. A gore je izlaz kao napolje. Čekaj da vidimo ovako gdje sam se pokrao ovdje. Ovdje.
Dobro, ne moram je učeš. E sad. Ovdje je prvi badge. Razglednica. Dobro. E sad, za njega mora se pocivam da nađem sve pesme. Kako ono beše? A beše... Kao novac? Ovo je kesa beš na glavu stavi i onda se zeznu kontrole, da. Ja sad pritiskam desno i ide levo. Moment, samo telefon. Idemo dalje. Koja znam, koja je šifra, čekaj vidim, evo mi piše ovdje, Mister je zna šifra. Što znači? Da ja treba beše njemu neke tekstove pesama da nabavim, a trebalo bi da sve tekstove mogu ovdje da nabavim. Barem bi tako trebao. Aha. Mislim, sećam te misije šta se radi. Ukoliko pronađete neki zapise, donesite mi, živim blizu lifta. To je ovaj što sam sad bili. Je to još jedna memorija? Super. Prvi naslednici da su... Aha. Dobra fora. Šta je to biše? Mogu da koristim? Aha. Mi isto kaže. Da. A kao novac, znači izgleda ću da trgujem nešto sa tim. Da li je bilo to neka baba ili nešto tako? Baba robot. Dobar. Samo da vidimo. Aha, to je ono gdje sam mogao i se popnem za stepenice. Došao sam ovdje niza stepenice. Nisam bio tamo nazad. Ona traži neke kablove.
4825 je kod ovamo nešto levo. A ne mogu tu da se upoznam. Notni zapis. To je za ono, za muziku jedna. Nešto ovdje. Gdje će sviram, aj? Svaka čast za detalj. Dobro. Ovdje primjer raznih kodova. Ko će to sada popamti? Još jedna memorija, jel? To niko ne otvara. Buras. Treba ti je povataš ovo. Šta je ovo sa telefonom? Izvinim, samo čekaj. Sad ja opet treba da pohvatam gdje sam bio, gdje nisam. Da, nisam pričao s ovim ovdje. ...374 godine. Su tu roboti. Dobro. Spustio sam se ovdje. A ovaj šta radi? Joj, ovaj je jedan od glavnih likova. Ja stvari ovdje se nakupim. Daj da mu damo ovo jedno. To beše ja. Moramo da spavaš, nismo se tako dogovorili. Dobro. 3 sekundi. 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 3
Dosta je bilo. Aha, i završio je tamo. Opa. Opa, ja to vidim memoriju gore. Kako se popnem, čovječe? Aha. A daj. Buraz, što ne mogu? Aha. Ranije njihova veštačka inteligencija prosto ponašala ljudsku kreativnost. Osam nota treba da naći. Znači ovdje sam prošao, ovim sam pričao, to sam preveo, ovdje sam se penjao, ovdje sam izvadio ono iz automata. To je shortcut. Dakle, odavde. Da. Burz. Tu sam unutra bio. Odavde sam skočio kroz prozor, izašao ovdje. Ovdje nisam bio. Jaka radnik mjeseca septembar, dobro. Rame morije kao u vodi, kao njihova supa. Majke, ti može igraš bilijar. Da, kao iz fore. Je to još jedan notni zapis? Jeste. Može i tamo. Vidimo šta on kaže. Ova vrata. Dobro. Ajde da obiđemo ovako. Ovdje nisam bio. Zato služi. Dobro.
Mogu ja gore dijem da istražujem? Ne. Ne može da se rovari. Dobro, ovdje sam došao kad je ovaj. Izašao sam kroz ovaj prozor. Ali nisam stražio ovamo nazad šta ima. Da, ovdje mogu da se orijentišem kad mi treba šta od delova grada. Tu sam bio. I ovdje. Jedino, ovamo nazad mislim da nisam. Ali to je onaj ulaz gdje smo ušli u grad na početku priče. Nije to bez veze tu. Možda. Ili možda i jest. Da mu odnesem ova dva notna zapisa. Ja mislim da dva imam. Ovdje nisam probao, jel? Dobro. Znači, pri zemlji sam sve istražio. Ima gore da se istraži isto puno. Po krovima. Sad ovako. Kako beš ono? Da, 1, 2. Sad moram ga pustiti da on to završi. I tamo dok on to završi, ja da vidim šta sam pokupio od ovih memorija. I šta mi hvali još od ovih, kako se zove, muzičkih nota. Trade, samo da vidimo. Dobro. Aha. Aha, imamo jednu memoriju kod onog tradera, ali sad sam potrošio jedno energetsko, znači moram da nađem još dva. Znači ovdje moram da nađem još dva. Jel beše 3 košta? Da, a ja imam... ništa, moram... Čekaj, kako beše? Jedno imam, da. Što znači da sad ćemo da istražujemo malo po krovu gore. Jedu gvožđe. Sad da mogu da se popnem gore.
Ajde probamo ovamo gdje sam išao za memoriju. O, 5 ljudi na streamu. Dobrodošli ljudi. Lajkujte stream ko nije. Eno ga jedan aparat. Moram da nađem još jedan. Još jedan. Što znači da ovo nije pravo nebo. Aparat. Da nije on u nekoj prostoriji ili tako nešto. Jesam onaj aparat istražio. Čega je? Ne sećam se baš. Ne sećam se baš, ajde da probam nekako da se popnem gore. Uf. I postoji neka fora? Ne. Daj mi to gore. Brate, dole hoću. Visoko, a? Tri komada. Izlaz ovamo. Ovo je ovdje uzet. Dobro. Tu smo memoriju našli. Ajde da vidimo šta imamo još od memorija. Sljedeća bi bila ona što smo našli, onu RAM memoriju, kao u onoj čini za supu, nudle, šta god. A peta memorija je kod moma u stanu. Kod moma u stanu. I mogli bi odmah
jer kasnije ću da pomešam sve te memorije, a ima mesta na koja ne možeš da se vratiš, na kojima se memorije i nalaze, kao i bedževi. A da dođem do moma u stanu... Ovdje. Evo ga prozorče. Eto, man se otključava misija. Spoljani. Dobro. Cineričnog oblika znači to je sve zatvoreno u nečem. Ali ovaj kod viđen stalno 8801. Zbagovalo u skriptu jedan šta je. A ništa, to da grebe po zidu. Memorija treba da bude ovdje. Ovdje, da. Dobro. Vidimo što ima još da se istraži u stanu pre nego aktiviramo misiju. Ništa, to sam preveo, to sam video. Možda da probam ovaj 8801 na onom dole sefu. Znači, on je uspeo sa nekim, neki njegovi prijatelji su uspjeli da pobegnu napolje, on nije. Dobro. Ili ima još nešto da mu... Ili ima nešto da mu pokaže? Dobro. Štreber. Mislim da misli na onog što radi za kompom. A on je u nekom kafiću. Ne, kafić je drugo. Notni zapis, to trebam da dam. Kad sam ja našao notni zapis još jedan? Opa. Vidi ti storage-a. Notni zapis. Nice. Dobre.
Na kojem zidu? Aha. Dobro. Eto, aktivirao misiju i našao 2 notna zapisa. A ono mi treba što je rekao pravi štreber, može to da provali. To je bilo pored šifre, što znači da taj binarni kod mora on da izvali. Ma dobro to. To me ne interesuje. Gdje je onaj sad sa računarom? Onaj sa računarom. Treba da mu pokažem onaj binarni kod. Sa računarom... Nije. Ovdje samo neće i ostalo. On je baš bio u nekoj uličici. Ajde mu damo ovaj notni zapis. Da, 2 notna zapisa. Ne znam ni koliko sam mu dao. Onda vidim gdje je sljedeća memorija. Jer treba mu pokažem još jedan taj notni zapis. Dobro. Evo tebi još jedan. Tu je bio sljedeći. Taj smo pokupili malo pre. Sljedeći je gdje? On je bio onda smo se popili beše levo od ulaza. Ja mislim da jesam. Da, jeste. Pokupljen je i on. Dobro. Sljedeći je... O, pozdrav Miha, šta ima, kako si?
Mislim da je tu. Sad ću... Čekaj. Nestor. Nije on. Nego... je gore. Ti si ga preveo ovdje kako se zove Njelanča kao Ilija. Inače, ako ne grešim, nisam provjeravao, ali ako ne grešim, pravilno je Elliot i Elliot je zapravo ime iz serije Mr. Robot. Ako ne grešim. Ne znam da li su ga odatle izvukli ili odakle, ali Elliot je baš serija posvećena hakerska serija. Cijela ima 4 sezone. I on je Elliot, inače zbog toga, kako se zove, znam da ti uvijek pokušavaš da budeš maštovi što se tiče prevoda, ali čisto da znaš, možda si trebao baš od njega da zdržiš, da bi znali zbog serije da je ime. Sad ja trebam njemu binarni kod da pokažem. Piše da je bar čudno, ako još... Pa dobro. Dobro, zapiši ti, pošto ja sad nemam ništa, nisam ništa ostavio pri ruci da bi zapisao. Ali pretpostavljam da je to. Evo piše Duffer Bar, čudno, koji još zakazuje sastanak preko binarnog koda. I šta sad? Zašto mi nije teo prevede? Duffer Bar. Aha, treba da idem u taj bar, verovatno. Znam. Duffer Bar. Čekaj, mora da izađem vamo, ovaj neće mi otvori. Kroz prozor. Duffer Bar. Znam da može samo Štreber da pročita. Aha. Koliko koda ima ono beše? 4 ili? Brate, ovdje može bude šta hoćeš. 27. Šta 27? Burus. Ako onaj nije htio mi pročita, ko će? Ajde mi da nađem onda sljedeću memoriju. Možda to.
kod Eliota ona biljka gdje smo bili. Dobro. Sljedeća memorija je rooftopovi. U chapteru 5. Ili? Da. U chapteru 5. Znači još nisam u tom chapteru. Što se tiče memorija, to mora da zapamtim da je chapter 5 sljedeće. Rooftopovi. E sad, ajde vidimo bar kako da nađemo sve ove badge-eve, gdje da nađemo sve ove muzičke note. Onaj GUI sa memorijom je izbeljen onako. Za ovaj chapter mislim da si se ispunio. Mogu možda da nađem još muzičkih nota za badge-eve. 4, 7. Da, treba mi music location tip. O, šta ima Vito? Kako si Vito? Music badge. Nije music badge nego music. Kako bi... Location. Ajde, ovako ćemo. Jebi ga, nešto nisam imao vremena se spremim da stavim sa strane, ali... U suštini, evo ide kod tebe, evo ide Vito i kod mene. Napredujemo. Znači, jedan mi je taj music kod Momoa, njega sam pokupio. Drugi music, muzičku notu test. To je kod Eliota je druga muzička nota i nju sam pokupio već. Da, Vito. Video broadcast. Što ne pričaš, ja nisam ni znao, brate mili. To jest, ja sam pre tražio pluginove bez green screena, znaš li to? Međutim, sve je to bilo nešto bez veze i nije bilo ovoliko dobro. I onda ako je tu još Igor, što drži kanal Selo kod Beograda i sad novi kanal Gamer iz Komšiluka, objavi na kanalu Gamer iz Komšiluka taj video i rekao ajde da podržim čoveka, pogledam šta kako. I on pokaže stavi broadcast i rekao, viš jebote što ovo dobra stvar, rekao savršeno i seče i znači baš lepo odradi. I probam i odlično radi. Sljedeća muzička nota, isto sam gledao danas i ja. Ja ću da kažem. A ti si i danas i ti saznao. Na onaj prozor gdje treba da idemo za misiju. Tamo ću da aktiviram misiju. Samo moram se vratim, gore se popnem nekako. I tu da pokupim tu muzičku notu.
kakav se ker čuje, brate. Ja nikad nisam čuo kera, brate, u ovoj igri. Brz, što ne mogu da skočim? A. Mene je neko sprda. Evo. To je jedan. I ima kod misije taj drugi. Odlično. Sad ću ti kažem koliko. Oko 1 GB rama i možda 3-4% od grafičke. Toliko. Ja sam mislio da će mnogo više da jede, ali ne. E sad, da li je to zbog dodatnog enkodera koja 30. serija ima? Mislim 40. ima tek, da ne pričam, i 50. Pa mi onda ne zeza ovu memoriju za igru. Ili možda i nije. Možda koristi pravi. Ali uglavnom gledao sam, znaš, kad sam testirao, pustim sa i bez. Najzahtevnija igra koju sam igrao na kanalu je bila Ghost of Tsushima. I ja sam upalio Ghost of Tsushima da vidim. Radilo je, to je to. E vidiš, da na primjer, jeste AMD jeftiniji i sve top, ali problem imaju sa tim, na primjer, hardverskim frame generationom, pošto je te nema softverski. AMD je ubacio i za neke stare grafike i sve to. Na primjer, onda nemaš na starijim Nvidia grafičkama nemaš Nvidia app da overclockuješ legalno grafičku i ne znam. Znam te neke stvari. U Nvidia ti ne plaćaš hardware toliko, uopšte plaćaš bukvalno program. Ja to tako gledam. Naprimjer, nemaš ovaj broadcast, nemaš... Mislim, možeš ti da kupiš green screen. Jeftinije će ti spadne nego kupiš AMD grafičku i... Jeftinije će ti spadne kupiš AMD grafičku i green screen nego da kupuješ Nvidia, naprimjer. Dare, na primjer, Vukov Dare je uzeo neki green screen koji se kači za stolicu, samo krug, brate mili, iza tebe. I onda ti sečeš sliku i kako isečeš sliku neće da ti spada iz green screena ostala pozicija. Na primjer, to je jedno od rješenja. Da mu damo sljedeću muzičku, tek sad koliki je ovaj mikrofon. Zato što sam ga stavio ovako, da mi ne bi ruka smetala dok igram. Da vam uzem ja kabel dok on odsvira.
smo. Dobro, znači jednu ovu muzičku notu smo uzeli kod tradera u baru. U baru sam uzeo također. Kod Eliota u apartmanu sam uzeo također. Onda imamo... Dobro. Vidjet ćemo vi to. Ja sam ti rekao kad se staviš sve, pričat ću. Onda gdje sam bio sad na prozoru, tu je bio ta jedna muzička nota isto. Onda na stolu, isto gdje smo vidjeli, tu je bila jedna muzička nota. Kod, biblioteka. Sad ćemo da vidimo gdje je ona. Ovo već. Sad je beše u biblioteci. Da li beše sa neke knjige, obale ili kako? Evo je. Ima tu još nešto u biblioteci. Imala je neka fora. Znam da sam nešto bio obalio. I otvorio mi se sef ili tako nešto. Da, sef. Imamo sad i ključ za taj sef. A sef je... gdje? Gdje je sef, majko? Evo ga. Dobro. Dobro, ovdje ima problem igra sa FPS-om, ali sklanjamo se mi iz te regije. Znači, fali nam još jedna beležnica. Ništa.
Da li sam pokupio sve ove notne zapise? Čekaj da vidim. Notne zapise. Da. Sam dobro rekao. Pojma nema. Muzičke note. Notne zapise. Muzičke note. Baguje mozak. Čekaj, evo. Mister zna. Notni. Znači jedan imam notni. U momovom apartmanu sam pokupio beše i jesam. I... Trader. Duffer bar. Duffer bar. Dobro. Elliot. Clementine apartman. To je onaj što smo gledali drugi. Da. Clementine. I imamo roof, to je verovatno... Da, onaj 100. Biblioteka. I momov apartman. To je bilo onda na polici. I znači fali nam samo fali nam samo iz onog sefa da pročitamo onaj binarni kod. I bio sam kod Eliota da mi prevede taj binarni kod. I kaže nam misija da, i on nam je rekao da idemo u Duffer bar. I da tamo u Duffer baru nađemo kod. Može biti to nešto 27. Ovdje ima puno kodova. 0478 i 4892. Ovdje je ovaj petocifreni. Da, ovo nije nešto je što je specifično. Samo ne mogu setim šta je to bilo. Nešto što je specifično. Pitao sam malo pre sve. Da nema nešto tamo. Slika. Da, slika. 1283. To je za taj binarni kod. Što nam je on rekao da pogledamo kao buffer baru. Jedan, dva, 8, 3, ili tako bi? To je to.
topčina. Beležnice. To. Evo nam ga beč. I mislim da on staje sad na ranac. Da, evo ga. Staje na ranac. Znači šta smo rekli za sljedeću memoriju, sljedeći badge. Sljedeći badge znam gdje je. Znam gdje je taj sljedeći badge. I ostalo nam je memoriju da vidimo, onaj beše rooftopovi. Da. Rooftopovi. Šta nama beše treba, šta nama ide sljedeća misija. Znači, mora da se popnemo gore. Aha, mora da nađem beležnicu. U napuštenim stanovima. Kao na primjer ovaj. Ali ovo je Eliotov stan, jest. Ilija. Možda pitam momu za još jednu beležnicu gdje bi bila. Znači, oni žive na spratovima. Što znači da mi nemamo šta da tražimo dole više. Kod ovog smo našli beš jednu beležnicu ili nismo? Ne mogu se sjetim sad, ali mislim da mi je pokazao tu kameru i ja našao samo muzičku notu. Ali za beležnicu se ne sjećam baš najbolje. Ipak mislim da, bila je beležnica. Bila je, ona je bila tu, a muzička nota, ja mislim da je bilo ovamo. Ne, ovdje je bila, kako zove, beležnica, tačno. Tu je bila ona. A treću smo našli u biblioteci. Je. Napušteni stan, onamo je biblioteka. Jel Momo bio onamo? Jeste. Biblioteka, aha, sa istim znakovima, tačno. Taj znak. Sad sam se setio. Biblioteka. Buras. Skoči, molim te. Biblioteka, tu smo našli u sefu. Da. I fali nam još jedna, znači mora tražimo znakove.
Aha, eno ga jedan gore veliki. Da. Idemo gore. Jedan veliki, onaj gore. A, Momo je ovdje. Što znači da ja ovdje nisam tražio. Mhm. Kao da vidim. Si ti bio prešao sre? Jes. Jes. Ali sam pozabravljao, vidiš. Ovdje bi trebalo bude još jedna beležnica. Možda na frižideru? Ne. Kutije? Evo je. Vidi, s bagolom igra, ne mogu da je pokupim. Ajde. Top. Imamo 4. Napokon posle. Baltazar, Z Baltazar. Izgleda se ovo zbog autorskih prava morali ovako. Primo predajnika, ali mislim da znam kako da to. Znači sad treba pokažemo Momi šta smo našli. Ali pre nego odemo kod Mome. Kako si se proveo na moru, Vito, bre? Dobre, baš malo pripitam Mima gdje je Vito. Ja rekao na moru, ne znam da li se vratio. Pa da. Znači sad treba idem kod Mome. Momo je veliki narančasti znak. Evo ga ovamo. Veliki narančasti billboard, tačnije. Opa. A dobro je, uglavnom, kako se zove, Milanče, tražio sam kod u onom kafiću i tražio sam još jedan ovaj zapis, a ono dok si pisao, dok si bio tu, vidio si sve uglavnom. Znači, našao sam zadnji zapis, uzeo badge i našao sam još jednu ovaj notni zapis, jel da? Ova beleženica sam našao još jednu. To jest našao sam i sve 4 sad. I docina. Vito, prebaci na live chat, nemoj ovo top chat.
Idemo u novi chapter i ovdje je sljedeća memorija tamo. Ovdje je sljedeća memorija, samo da pogledam tačno gdje. Znači treba se popnemo na onaj toranj. Ali da pogledam tačno gdje je memorija. Znači... Biće malo zeznuto. Ali... Ovako ćemo. Ajmo ovako. Ja ću, kako se zove, da napravim za svaki slučaj backup save-a. U slučaju da ne nađemo, pošto ne možemo da se vratimo u ovoj regiji ponovo. User, pa vaš username, app data, local, HQ project, saved, save game i samo ga stavim na save game sarar. I ću da ga nazovem rooftop. Rooftop. Odlično. Backupovao sam save. Ti radi mp4 file. Nemam, kako se zove, nikakvu muziku za ovaj. Za chat. Nisam stavljao. Ali za to sam htio da stavim nešto na Winampu, ono, neku playlistu, pa vidjet ću nešto ću se za scenu, pa da, pričam ti. Za scenu imam, za uvodnu i odjavnu. Šta sam htio? Uglavnom. Da, sačuvao, napravio save game. Samo učita igru. Evo. A da, to ti je najjednostavnije, Vito, jer čim prebaciš na scenu, on pusti muziku. Ili možeš ti da namestiš na mikseti da ti pritisneš na dugme kad uključiš tu scenu, pritisneš na, kako se zove, na mikseti da uključiš muziku. Možeš, na primjer, to, kao hotkey. Šta sam htio? Na krovovima, dobro. Sad mora da budemo pažljivi što se tiče memorije. Ali koliko vidim ja nemam gdje, ovamo. Tu sam se spustio. Znam otprilike šta je. Ovdje ne može, znači zasigurno moramo dole kod ovih što ih oni zovu zurkovi. A pa jebi ga, zbog toga jesu neki bolji digitalni, ono da slajduješ cijelu stranu pa onda imaš sampler. Onda imaš ono više samplera. Ovdje je negdje memorija. Ovdje. U mater vam. Na ventilaciju. Da ja sad ne bi
se zezo. Pogledam ponovo. Usput je, a? Da. Bravo. Znači prelazi se. Ima A, B, C i na svaki 4 plana mi ostaviš. Kažem ti, postoje miksete koje ti samo ono pomeriš stranu i na ta 4 ponovna, kako se zove, ima opet nove. Znači imaš možeš beskonačno strana da staviš na koliko god hoćeš dugmića, ako si me razumio. Da, bravo Milanče, jeste ovdje. Jer će meni sad da se puni po redu, jer ako hoće... Svaka čast za ovaj deo što su ubacili. Dobar je. Znači oni su anti, to mi se sviđa. Da nastavimo dalje. Znaće ko je pročitao, o čemu se radi. Ljudi su bili anti, to sam htio kažem. Sljedeći je isto rooftop, jeste. Construction area. Da, ovo ću da nađem lagano. Construction area gdje je. Ovo to koliko toliko sam i zapamtio. Sad idem gore. Jel da? Da. Aha, pa se odbacim ponovo. Da. Onda ovdje. Stanem tu. Munem šta dalje, brate meni? Stani, jel mogu da dohvatim to? Mogu. Dobra fora. Jao, da. Sad mogu tipa da otvorim kapiju i da ih namamim ovamo. I onda da ih odvučem onaj ćošak i da zaključam vrata sa druge strane. Aha. Da, i morat ću nekako da ih... Da, sad će da se zatvore. Ćao. Ništa, tu mi ne treba ništa više. Bit će ovdje trčanja. Nije, ja sam mislio da su to oni dole. Ali postoji mogućnost da se pojavi. Ne sviđa mi se uopšte.
U materim jebe. Mani kurac. Hop. Aj po burek. Sljedeći memory je ovdje negdje. Eno ga svetli. Ljudi moji, ja sad ovo ne mogu da vam pišem, sad ću da vam ispričam priču koju sam vidio pre neki dan. Znači, oni su otkrili ove zurkove, to jest nisu otkrili zurkove, otkrili su bakteriju koja će da jede plastiku po igri. I međutim ta bakterija je mutirala u ovo čudo vremenom. Pre 2 nedelje je objavljena vest kako je nastala, vidite ovako, ove mreže ovako, ove kako se zove, mislim kao ova sluz, šta je ovo već? Ista boja, ista kako se zove, isti oblik mreže se pojavio u prirodi i počeo da jede plastiku. A ovi su stvarali bakteriju u igri koja će da jede plastiku ako nas se stvorila prirodno. I onda je jedan napisao baš u komentarima, kaže, setite se igre, kaže, Stray. I nisam ni razmišljao o čemu. Ja rekao, ajde, znaš, zbog te mreže. U stvari, priča se vodi skoro ista, jebote. Zamisli koju slučajnost moraš da ubodeš u životu. Samo što se, jel te, kod nas stvorila prirodni putem, a oni su ovdje kao naučnici stvorili veštački. Sljedeći memory. Da vidim da li treba da ostavim save ako je na rooftopovima ili aha, bit će mi u okviru storija pre nego što počnem da se spuštam sa onu kantu nazad. Dobro. Sada mi treba ono bure. Jel da? Aha, da bi se popeo na onu skelu tamo, šta je već. Što znači? Ja moram brzinski da zatvorim, da privučem bure. Možda i uspem bez toga. Dobre fora ovo.
Blizu nam je. Ja, ovdje je bila neka fora. Kada ovo upalim. Znam da je nešto bilo, da li biše moram da izbjegavam. Da. Moram da ih izbjegavam dok se spušta lift. Ne! Evo, brate, nije loše, ma nema ništa novo, uglavnom, kako se zove, ono, tu malo odmarao sam jevi ovih par dana i vrućine tamo ovamo, tako da oko toga se sve vrti, ništa novo. Šta ima kod tebe novo? Samo pijem vodu. Zezaj vrata. Ma samo hlad. Ali jeste, vrate mili, ova vrućina je baš... Ne znam bre, mučno nekako u pičku matre, zato što duva vreo vazduh. Nek je vrućina, ali nemoj duva vreo vazduh, vrate mili. Nek slobodno ima još 10 stepeni, ali nemoj vreo vazduh, vrate mili. Aha. Mogu ja da se popnem gore, udarim screenshot grada. Odavde, a? Ajde, nema šta se vidi. Da. I ja to pričam, ljudi kažu, ma nije vrućina, ja rekao, ma nije vrućina, ljudi, mislim, jeste vrućina, ali nije kao prošle godine. Prošle godine je baš bio pakao. Prošle godine je baš bio pakao. Ja sam se topio non stop prošle godine, znači, neću zaboravim prošlu godinu što se tiče vrućina. Ova je znatnije za 30% hladnija nego prošla što je bila. Što je prošla bila zeznuta. Viš ima i gradovi gore na rubu grada. Na rubu ove kapsule, kako je rekao malo. Unutar. I tu ćemo ubrzo. Ne, prošle godine je bilo mnogo opasnije. Bar kod mene je bilo mnogo opasnije. Ja sećam. Znači, užas živi.
To je još jedna memorija. I kako je on rekao, znači, ljudi su se sklonili ovdje. Znači, nešto poput Fallouta. Ljudi su se sklonili u sklonište jer napolje nije bilo bezbedno. I ako to pogledamo i vidimo samo robote, onda se ispostavlja da su ljudi izumrli. Bar tako mislim da je. Šta, idemo nazad ko moma? Bukvalno. Bukvalno, znači debela ladovina. A beži, ne bi ni to mogao. Znači da ne vidim sunca, nema šanse. Da ne vidim sunca, meni je to gore nego... Ne znam ni ja šta, ja brate mili kad dođe zima nisam svoj, brate mili, znači kad se ne vidi sunce ono neko vreme, svoj nisam. Više volim da izdržim paklenu vrućinu nego zimu, brate mili, i onako usrano vreme non stop. A momo je otišao? Ako ovo čitaš znači da si više sam. Šta ima još gore? Samo se skoči. Dobro, to će vjerojatno robot dokuca u šifru, neće ja sigurno. Da vidim ja. Gdje je sljedeći memory? Badge znam gdje je. Sljedeći memory. Je u chapteru 7. Mi smo sad u chapteru 6. To će biti zeznuto se naći. To će biti zeznuto. Mislim da znam gdje je chapter 7. U kanalizaciji. Kanalizacija. Dobro. Jesu oni životici... A učinilo mi se. Učinilo mi se da su iskopirali neku kopiju avatara. Da, u baru je rekao. Idemo u baru. Dobro. Bar. To je od... A, evo ga. Pufnice. Dobar. Dođi uspješno kod signal. Ne mogu da skočim. A mogu.
Elektrošokirati. Dobra, dobra, dobra. Kreativno. Nas ljude šokira, a njih elektrošokira. Tajna laboratorija. Ti možda ima neki skriveni tragova ovdje. Ajde da vidimo. Vreme će ti reći. Ha, satovi. Dobro. Vratna šifra. A evo su i vrata ovdje levo pored. Vreme će ti reći. Vreme će ti reći.
2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. Na satovima. 2, 5, 1, 1. Top. Još iz doba ljudi jedu se i svašta se još nosi. Jer su oni dodali neke... Su oni dodali neke, kako zove, soundtrackove ovdje. Ne čini se da imalo ovoliko soundtrackova. What? Še treba nešto nađemo ovdje? Ja trebam nešto da nađem. Vjerojatno nešto da obalim. Kutija. Da. Znam ko će mi popraviti rogač. Onaj sa računarom. Elliot. Prije nego stavimo dalje, idem čas samo do WC-a.
Šta kaže dalje? U baru. Ne. A da, idem kod ovog bre Eliota. Eliot je... vrata. Znam kako su vrata. Vrata od Eliota. O, dobro večer Vladiša, kako si? Šta ima novo? Kako ide po ovim vrućinama? Eliot. Sad će da vidimo gdje je Eliot. Mada. Ma će se izgura. Baš pričam malo pre sa... Ko je rekao? Miha? Miha je rekao da je bilo prošle godine gore. S čim sam se i složio stvarno. Prošle godine je bilo mnogo gore. Ajmo kod Eliota. Ćebe. Ona baba mi je rekla da joj treba žice ili tako nešto kako bi ćebe isplela ili nešto tako. Da, a ja taj električni materijal mora da kupim kod tradera. Trampaš je nešto nabavio? A šta ovaj poluje? Aha, ovaj trenira kao. Sa razgovor. Ono radi Znači, električni kabel. Deterdžent u duhu onoga, bre. Čega god. A deterdžent u onoj praonici veša. Praonica veša. Evo ga. Dosadilo mi je da čistim vaš nered. Farbu. Da, sad se sjećam šta treba. Ajmo gore. Dobra fora.
E sad ja treba da odem dole, da pokupim taj deterđent ili šta već, što je rekao. Hvala Vladiša, lepo, hvala. Ali imaš nešto se pokupi dok sam tu? Sada mislim da će mi stalno biti otvoreno i ako nije moći ću ponovo da ovog zeznem gore, da ispusti farbu i ovaj će ponovo da čisti. Jer ovo nije prvi put da se desilo iz priče. Da, samo taj deterđent mogu da kupim i šta je već bilo. Ajde, kao idi. Kao, završio sam ti to za jeftine pare, nemoj me smaraš. Dobar je. Sad. Kod babe. A baba je... Gdje beš? Evo. Ponč. Sad to idem da dam Elliotu. Ne bre to. A inače, ako, kao što sam napomenuo malo pre, pošto je ovo, jel te, ovo je samo prevedeno ime Ilija, nije Elliot, nije njegovo ime to, nego je Elliot. Ako je ovo stvarno Elliot iz Mr. Robota, pošto, rekao sam, hakerska serija, on se tresao non stop. Znači, nije mu dodao karakter kao... Nisu mu dodali u karakter kao da mu je zima i to, nego se on tresao u toj seriji non stop jer je patio od anksioznosti i depresije. I imao je neke traume iz djetinjstva i u svemu tome je koristio morfijum. Tako da... Eto, tu osobinu su pokupili. Šta je on zapravo radio. Sad je to treba nosim momi, beš. Da ti izgledam bledo. Od zavisti. Zavisno što imao na morfiju. Zato je izgledao bledo non stop. Sad. Bar, evo ga.
A ne bre, ne, momi. Onom što mu, kako zove, otac nestao. Njegova kuća je ovamo. I prolaz... Jel bio ovdje? Jest. Seamus. Ne znam da li se beš ovaj zove stvarno Seamus, objasnit ću i odakle i ovaj lik. Brate, se namestili NPC čak onako random šutne konzervu. A dobro, bio si kako se zove, maštovit, kreativan. Sunce potrebno. Za uživanje u prirodi sunce nije potrebno. Bravo za billboard. Što si preveo i billboard? Evo nama sljedećeg badge-a. I chapter 7. Jel beše mi onda je taj badge, ili kako bi? Jeste. Evo ga još jedan. Prevod za igru je radio Milan. Tako da, kogod može, evo stavio sam pinovanu poruku, nek ga zaprati, nek ga podrži. Bilo kakva podrška je dobro došla. Ovdje će da vidimo gdje je memorija sljedeća. Čak bi ovdje možda i odradio backup, jer nisam siguran da li ću iz prve da pronaći. Tako da, ajde da odradim. Vilja Muki. I Rocker is moral. Da. Username.
nekakav, kako ja rečem, ono se zove nešto HiQ Project, jeste. Save game. Rename, samo da ga stavim da se zove, kako, kanalizacija. Kanalizacija. Stavljen je tu save game za slučaj da omanemo memoriju. I osim memorije da vidimo gdje je sljedeći badge. Mada ja mislim da je već sljedeći badge u jednom posebnom naselju. 2 memorije su u kanalizaciji. Da, ima on već, onaj Plague Tale što sam igrao ovdje, on je isto preveo i ima i na svom kanalu prevedeno, kako se zove, cijelu igru pređenu u, ne znam samo da li je Plague Tale prešao ceo. I 2 prevodi. Tako da... Opa! Tomb Raider! To mi se sviđa, iskreno. Za to nisam znao, vrlo interesantno. Zadnja 3 dijela su najbolja, ovo stalo pozadi je malo i starije. U stvari sad su radili onaj remaster, kako su go radili nisam ni gledao. Ne remake, ali remaster. Nemoj da zezaš. To nisam znao. Very close to start. Aha! Evo je memorija odmah. A ja razmišljam ako da ću da je nađem. Very close to start on left side. Top. Wow. Wow, znači grafika je bolesna, brate, mili. Stani, šta reče, ko je pravio Plague Tale? Ti si mi pričao za to, ne mogu se sjetiti. Je li isto Francuzi beš? Znači, i oni su pravili i Stray, mislim nije isti studio, ali Francuzi pravili i Stray i kako se zove... Plague Tale. After... Da ne bi rekao za obe igre, u stvari da Plague Tale bi rekao, ali za Stray ne bi rekao nikad. Ne bi iskreno rekao nikad. Ali svaka čast. Meni je dolazilo u glavi da su neki Poljaci ili možda nešto, jer oni ima puno tih što puno, kako se zove, developera što prave indie igre. Sljedeća memorija je after the Zurk chase jump on the truck and go straight ahead. Biće zeznuto. Mislim, znam gdje je otprilike pored onda gdje teču vnago, brate mili, uz žicu ima kako se zove jedan otvor. Ali da li ću da nađem? Da, umjesto da skrenem levo, treba produžiti pravu tu žicu, znači što mi je usput. A što se tiče badge-a sljedećeg,
Da, kao što sam i mislio, u onom naselju. Znam gdje je sljedeći beč. Dobro. Odavde sam došao. Ovdje idemo. Opa. Ćrsokak. Ajmo ćrsokak. Opa. Ajmo, burek. Opa, djavola burek. Op. Gdje ćeš sada zapneš? Ne. Ali to je zapravo i bilo dobro. Ohohohohohoho. Polako. Dobro. Gdje, zar tu? Ne? Aha, da bi me vratilo tamo. I onda, odavde, da me odgurne tamo. Da. A da, ovo može se vozi. Da, zaboravio sam, ovo sam zaboravio. Ovo. Australijski Black Matter. Što je Hell Let Loose. Da, ljudi, ne znam što. Baš je bio dobar hype za Hell Let Loose i samo je stao. To je, pošto ne igram inače toliko ove multiplayer igre, ali Hell Let Loose sam razmišljao da kupim i da igram i ne znam. Samo na kraju je ostala želja, nisam ni kupovao. Ovamo nazad nigdje ne mogu. Niti imam potrebe, jer bukvalno me vraća nazad. A ovdje mi ne daje ništa. Ovdje je blizu sljedeća memorija. Evo, znači mi treba da idemo levo. A ovdje je pocepana ograda i ova vnago idu, brate mili. Evo. Dobro. Treba sada se fokusiramo gdje je sljedeća memorija. Sljedeća memorija. Badge je u naselju. Znam koje. Memorija. Na moj Discord. Sljedeća memorija je kad se nađemo sa tim likom. Ok, znam da je sljedeća memorija. Samo da li idem nešto nazad? Ne.
Jel su ovdje još ove spodobe? Vjerovatno jesu. Samo čas da učita sad shaderse. Evo. Pošto baguje igra kad nije učitano. Sad, doca je beš ovdje. Nije. Treba nam dio za generator. I to ako se ja dobro sjećam otvara ova vrata. Što znači? Ajmo probati ovo. Tu nemam gdje. Ipak ja mogu kod oce preko prozora. A ovamo, ajde vidimo šta je bilo desno. Ili ne, možda je tu samo neka prostorija onako. Da, nešto je zaključeno. Maj. Da, preko prozora. Pa mi smo već kod njega. Pa ne znam. Koliko ima chaptera beše? A da, hoću se da pokupim. Znači još jedan stream će biti. Pa pazi, planiram još neki 45 minuta možda da igram. Tako da ne stižem onda. Možda stižem za još jedan chapter što je 8. chapter. Evo je sljedeća memorija. Pa, bukvalno imat će, ja mislim, sutra za 2,5 sata streama sigurno. Ako bacim u obzir da ću za 45 minuta da idem. Ali hoće sigurno. Ono. Mora se ustaje ujutro i da se trenira i svašta nešto. Dobro. Sad, on je rekao da mu fali taj deo, a onda je pisalo da fali taj deo za generator. Fali deo za generator. Ovdje među knjigama ne vidim nikakav deo. Ovdje? Ova, aj ovdje. Ne. Šafciger. Okej. Aha. Gigawatt snage. Ukoliko dođeš do generatora i zameniš osigurač, moći da ne punim. Odlično, to je onaj generator znači. Što sam vidio malo prije.
Odlično. Ajmo. Ja osjećam da me jure bješ ova gamad. Ako se dobro sjećam, za to što će da čuju generator. Ganz nov, da. Zahvalite se Bilančetu, kako se zove, na maštovitom prevodu. Opa. Ja sad treba da dođem do njega, do tamo, a da me ne sjebu. Nemo mene spržiš. Ne. Mire. Ne, dobro. Ja se nadam, samo da nismo manuli neku memoriju. Ne, u sljedećem chapteru je sljedeća. Kad Momo bude držao neka vrata, na levu stranu da ode. Biće zeznuto, ali snaći će se. Ono mi je bilo prejako malo pre za... Kao, ljudi se šokiraju, a ti si preveo za robote. Kad mu pokažeš ovo, ima da se elektrošokira. To mi je bio prejak prevod. A možda i bio i pravi prevod tako, ne znam, ne mogu da se setim. I šta sad? Kako bismo prošli? Dobro. Drži levi klik. Aha, na levi klik ih prži. Ohohohoho. Aha. Mislim da je ovo i sljedeći chapter čak. Ili ima mjesto da prođe ovo bude sad? Da li je bilo dobro ovamo, a? What?
Moram ga gurnem nazad malo sad. Jebem. Gurnem ja skroz. Čini mi se više da ima nekako više mjesta s desne strane nego s lijeve. Ipak ima više mjesta ovdje, sad vidim. Dobar. Stani je tu. Čekaj bre, ne znam ni gdje sam. Uš majku. Vidi ovo. Ja sam zaboravio na to. Skidaj se, skidaj se. I idemo prva smrt. Vidim da ćem resetu. Dobro. Zaboravio sam da imam onaj bre. Da ih pržim. Da ih potepam. Molim? Jer ja to nisam vidio? Nemoguće. Izgleda da ga nisam skontao. Pa moguće da sam slušao. Šta smo pričali? Opa. Aj. Vidimo što dropa FPS, shader se učitava. Evo.
Prije nego nastavimo, ja sad moram da potražim, znam kako se zove film, a da potražim da li se tako zovu likovi. Doktor i ako si, ne znam kako si prevodio, ne znam, ne mogu se sjetiti ni kako beše original ime u igri od ovog u Šeširu, ali ako se sjećate, samo da vidim koje, kako se zove vozilo, prema tome će možda neko najbolji da shvati. Dobro. Znači, zbog autorskih prava su morali tako da stave, kako se zove, da stave ime. Ovaj što smo sad ga doveli u ovaj grad sa kablovima na glavi, doktor, i ovaj sa šeširom, su easter egg od filma Back to the Future. Onaj, kako se zove, sad ću vam kažem, auto, ili ti time machine auto, DeLorean. To je onaj auto što otvara vrata sa strane, kao krila. Stari auto i stari film. I bukvalno su likovi easter egg iz filma Back to the Future. Tako da sigurno znaju, to se izletalo tad u to vrijeme dok nije bilo toliko nešto popularan internet. Taj film je bio 100 puta. I koga god zanima, nek pogleda na internetu taj film i vidjet će da su iskopirani likovi od pravih osoba ova dvojica. Sad, da vidimo šta imamo. On je rekao da ga čekam na ulazu u kanalizaciju. Deset limengi godinu. Ovaj doktor se zvao kako se zove u filmu, Doktor Emmet, a ovaj sa kačketom je bio Marty. Rekao je da ga čeka. Aha, kod ove kanalizacije. Badge je tamo. Samo da nismo zeznuli nešto sa memorijom, ali ne bi trebalo. To treba Momo da mi otvori. Da, Momo te čeka da kreneš s njim, ali da si ovo. To je to, ništa. Odmah cepam dalje jer nemam ništa. Da rešimo ovamo, sve sam rešio. Ohohoho, shadersi. Ajde da se čekamo novu regiju da otkrije. Čekaj. Dobra je slika. A jebi ga sad. Aha, može i ovako.
Vidimo što ima tu na štoku. Ne znam. Evo ništa zanimljivo. Evo nas u novom chapteru. Prelepa igra. Iako sam već jednom prešao, tad sam je prešao na 720p monitoru. Znate, meni razlika u igri sad u 2K je bolesna. Toliko se više detalja vidi i sve. Da vidimo što kaže. Kad prođem kapiju, desno ili levo? Nema otvaranja. Aha, ja moram pređem ovako. Sad će da vidimo s koje strane. Grafitom. Aha, čekaj da nije ovdje nije. Sad će, vjerovatno si onamo, mislim da si onamo stavio. Sad ćemo da vidimo. Kad prođem kapiju. Prođem kapiju. Ja ne vidim kako se zove Milanča nigde grafit. Da nisi pomešao sa nekim drugim delom. Slučajno. Ajde da ne puštam ovog momu još tamo gore tu. Aj sad će da vidim. Čekaj da vidimo. Kako se penje sad gore beš malo? Čekaj. Gradska tehnička mreža. Da. Nisam obraćao pažnju zato što je izbledelo, a rekao si mi grafiti. Nisam shvatio koji je grafiti, mislio sam nešto da je na divlje. Nisam ni imao, kako se zove, uopšte u svesti da je nešto na taj način, ali dobre fora. Gradska tehnička mreža. Gradska tehnička mreža. Čekaj, ovako da imamo da možda da uhvatim. Da će možda da uperi lampu gore.
Pa dobro, izoštrilo ga malo. Čekaj, imamo ovako. Ne može. Čekaj kad se odanje. Evo. Sliku sam. Dobra je fora. Detalja, boga mi, dosta si ti detalja radio kad samo prevod, brate. I sa billboardima i sa televizorima. Ma slobodno ti pričaj kako se zove kad tako nešto setiš se gdje si šta ostavio. Obozno ću pogledam. Nije mi teško. Što izgleda moćno. Dobro da obratim pažnju. Koliko reći ti 16 chaptera? Ja ga vidim. Aj sad ću pogledat samo ovo. Ne bi mogao brzo da prođem ta 3. Nema šanse. Dok uzno. To se preš samo 2 chaptera, brati mi za 20 minuta. Ovdje nam je sljedeća memorija. Ovdje negdje beše memorija. Stvari, ja nisam ni mogu dalje da idem nigde. Da skrećem. Da. Što znači da ja moram svakako tu. Ne, to sad. Zar ne bi memorija ovdje negdje? Možda i kad otvorim. Na ovi mali ne pucaju.
Ovo je nešto sumnjivo. Da, mislim da je ovdje čak. Jeste. Znači, to je bio sistem za pijaću vodu. Evo je opet mreža. Da. Eto ga i tu grafit. Dobro. Što znači da smo tu još jednu memoriju našli. Aha, i to je bilo čak gore. Pa da, zbog toga nisam ni primijetio, zato što je... Kako se zove? Dobro si uradio, dobar stil, da izgleda dunjavo, da ne izgleda nekako novo, jer nema smisla. Dobro je fora, iskreno. E sad. Treba nam lokacija za sljedeću memoriju. Isto je u ovom chapteru. Isto je taj chapter, ali mislim da je negdje pred kraj chaptera, bukvalno, tako da... Aha. Znači, nakon arene, znam koja je. Dobro, to sam pročitao. Gdje dalje, šta dalje? Visoko je tu da skoči. Šta ima tamo? Ćorsokak. Didon Street. A nije Didon Street. A ovamo? Ovamo ne mogu. Znači... Tamo i treba. O, čekaj, shadersi. Evo ga. Zbog tog videa upravo i nazvao prethodni chapter Ćorsak. Eto slučajnosti. A jel se stvarno zvao Didon Street, kako se zove prethodni chapter? Zamisli ako je to još, brate mi. Ili si ti samo na osnovu toga Ćorsak, kak ne znam. A dead end, dobro.
Stalno prelazak iz ove are u ovu ono ti shadersi znaju da zezaju. Ajde, utepaj ga. Vidi ga mali. Jebe mi te usta, gdje ćeš? Ma ja to treba da radim. To ne treba da radim. Ne. To ne treba da radim. Zašto ja trošim energiju kad mogu to? Stvari, čekaj bre. Trči bre! Neće popati dole, a? Da ih čizujem ovdje onda. Prvi vidi ja šta radi. Da, rekao sam nakon. Znam da je sljedeća memorija, znam da je sljedeći badge. Dobro. S ovima baš i nema nešto igranje. Lele. Ne! E sad, da sam promijenuo to. Da beše se skače dole nazad. Jebe mi usta.
mislim da jesam dobro. Dobro sam. I... ne more odmah bukvalno usput. Tako da ne mogu da omašim. Što je dobro. Ovamo nije sigurno. Znači, tamo ne možemo. Sorry. Možda ovamo i treba. Ujevote. Znači skriveno je. Zapravo onda. Onda je skriveno, okej. Onda mi nije usput. Ali izgleda bolesno. Nova area, shadersi. Evo. Eto man da vidimo za novu memoriju. Onda ovu smo rešili. Ta je rešena. I sljedeća ne može da bude prođena. Tako da... možda... to je taman, ja mislim, i do kraja streama. Jedan badge i jedna memorija. Mislim da se uklapa. Sa tim mislim da se uklapa. Aha. Probudiše se oči. I sve više ovog sranja. Ne! Puštaj! Sad on mi je zapamtilo onu memoriju. Jeste. Begaj dok se nije stvorio. Gdje ćeš? Ja možda treba da pobijem ove, a? I ja se pravim pametan. A možda i ne treba. A kak se pravim pametan ja tu? Piči dalje. Majke ti, ali dobro. Sigurno, čim ona vratilo toliko, to znači da ne treba uopšte da ih ubiva. Samo vozi. Samo vozi.
Iš jebote život. A mi smo bili doli smo, nije. Da sad ovo oko kad se otvori. Sad nema stajanja, samo bežanija. Op, 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 op. Dobre. Samo da vidim zbog čega mi telefon zvonio. Sekunda. Aha, sad nemam ovo za... Ovo je ovdje ne staje. Što znači... da idemo dalje. Već ćemo ovo taman ući sad u... Vau! Novi chapter. A Momo došao tu, belje. Ja sam zaboravio da je to tako. Nije ovo Momo. Baladi. Putnik za... Aha, Baltazar te očekuje. Na vrhu našeg nasa. Mravovo. Mravovo, dobar, ne?
Evo te, on je bio ljudsko, kako zove, bio ljudsko biće. Badge, jel beš on negdje dole? Kako se beše spušta do dole? Ima kofa ovdje. Robot je bio naučnik. A on neće sad da komunicira ni sa kim. Znam, ja se tebi ne priča, buraz, ali daj da... Crvena biljka. Da, moram da se ispričam malo, posle možeš se vratiš. Pa prepostavljam, da. Samo vidim da on badge mora da priča sa nekim, ako mora priča, onda stajemo tu, a ako ne mora da priča zbog badge-a, ok. Pokupit ćemo još badge. Nije to drvo, znam da je na drvetu, ali nije to drvo. Eno ga drvo. Samo da li mogu da pokupim, jer ne vidim razlog da ne mogu da pokupim dok se njemu ne priča. Ne mogu. Dobro, znam gdje je badge i sad treba njemu malo vremena dok on dok malo dođe sebi, jer je kao zbunjen sad trenutno. Čekaj, vidim da mogu da uslikam ovo selo bar. Fuck. A nećemo baladina. Možemo i njega, ali... Čuj što viče kad ja zam... Evo kako maše kad ja zamilčem. Dobar. Ništa onda. Ja bi onda tu stao za večeras. Taman, pošto imam dosta memorija. A dobro, neću pričam s tobom, nego da vidim ove bre. Da ne mogu da vidim beš. Ne mogu ni stvari da vidim sad. Jer se njemu ne priča.
Tako da, ništa, ja bi onda sutra nastavio. Imam dosta i memorije da pokupim i ovih badge-eva. Pa onda tamo sutra da iskoristim vremena da to malo skupljam i vjerovatno će sutra i da pređemo cijelu igru zasigurno. Tako da, laku noć svima, hvala što ste se vratili i gledali, podržali. Podržite također i Milančeta, jer on nam je obezbedio bukvalno ovaj prevod. Jedva čekajte. On nam je obezbedio ovaj prevod da, kako se zove, igramo u sjajnu igru s prevodom. Ništa, laku noć svima. Vidimo se u sutrašnjem streamu. Ćao.